Welcome to Helen's English Center, English for everyone. Let's begin the lesson. What gets a capital letter? Names of people, names of places, names of pets, months of the year, days of the week, the word I, names of holidays, and at the beginning of a sentence. Let's begin the lesson. Names of people, nombres de personas. Her name is Susan. She loves to go shopping. Su nombre es Susan. Le encanta ir de compras. His name is David. He's a lawyer. Su nombre es David. Él es un abogado. Names of places, nombres de lugares. Orlando, Florida. Disneyland Amusement Park. Orlando, Florida. Disneylandia, Parque de Atracciones. New York City. Empire State Building. Ciudad de Nueva York. El edificio Empire State. Names of pets, nombres de mascotas. Jessica has a dog. His name is Rex. Jessica tiene un perro. Su nombre es Rex. John is feeding his rabbit. His name is Fluffy. John está alimentando a su conejo. Su nombre es Fluffy. Months of the year. Meses del año. January, enero. February, febrero. March, marzo. April, abril. May, mayo. June, junio. July, julio. August, agosto. September, septiembre. October, octubre. November, noviembre. December, diciembre. Days of the week, días de la semana. Sunday, domingo. Monday, lunes. Tuesday, martes. Wednesday, miércoles. Thursday, jueves. Friday, viernes. Saturday, sábado. The word I, la palabra I. We capitalize I because it refers to an individual. Capitalizamos I porque se refiere a un individuo. I am eating popcorn. Yo estoy comiendo palomitas de maíz. I'm sleeping on the sofa. Estoy durmiendo en el sofá. Names of holidays. Nombres de los días de fiesta. Independence Day. Día de la Independencia. Good Friday. Viernes Santo. At the beginning of a sentence. Al comienzo de una oración. They are going on a trip. Ellos van de viaje. Thank you for watching. See you soon.